Sinog, Gingined, and Ayun are just few local terms for earthquakes, while pagputok ng bulkan, pagtuga kan bulkan, paglupok sang bulkan, and pagbuto sang bulkan refer to volcanic eruptions in some of the Philippine languages. These terms reflect not only our cultural wealth and linguistic diversity, but also how deeply we are familiar with and have been affected by geologic hazards. I am honored that the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, under the Department of Science and Technology, has embarked on the full realization of the DANAS project. With the support and monitoring of the DOST Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development, as well as our partner institutions, Don Mariano Marcos State University in La Union and the University of the Philippines in Visayas, this initiative marks a significant step in advancing science communication and disaster preparedness by integrating local knowledge into our disaster resilience strategies. Our objectives are simple yet profound. We aim to create a culturally sensitive and gender-inclusive methodology. With the source books and informational videos, we encourage you to explore and apply the insights and strategies in strengthening disaster resilience and promoting science in our communities. Together, let's build a future where science and local narratives unite in delivering a brighter and safer tomorrow for the people. Ang salitang danas o experience ay ginamit natin para sa proyektong Disaster Narratives for Experiential Knowledge-Based Science Communication for Earthquake, Tsunami, and Volcanic Eruption. Ang layunin ng proyekto na ito ay madokumento yung mga istorya ng ating mga kababayan patungkol sa experience nila sa lindol o pagputok ng bulkan. Pero ang mahalaga dito, yung pagdokumento natin ay gagamitin natin yung lokal na pananalita. Pagkat mas maintindihan ng mga kababayan natin na gagamit ng mga source books kung ang gagamitin natin ay nasa local na language. Ang layunin ng DANAS ay makaproduce ng mga source books na gagamitin ng ating mga kababayan sa pag-unawa at paghahanda patungkol sa lindol at volcanic eruption. Dahami namin building banggen bale asala isayot diri jay. Oo, kasi nga isayot ka lang, swing. Kita ti bubumi agkwati danom. Uray di tamit ten agpuswak ti danom nga ngato nakong ngato ti puswa na. Ay awana lumned tayo ay kwa tayon malmas tayon lumakal ti danumon ko nami. Idi kwa kita kaganaganad na talaga, kunana. Tapos idi kwa bantay nako kasla asok nga narsood dagijay kwa, dagijay dagdaga. Ita kita dita ke tadijay digdig ko. Agko ka ang marmarsoon. Tata di agtagtagargara ko nala kasla magungnawan. Adagta nga that time nga nakita ka talagang nga nag-form isu na tinagdakkel nga wave, dakkel nga daluyon, tikasi ni Apo, insalakan na kami ta DJ daluyon nga naporma na ket nagdiretso yun nagti-river, narigayo sa river. Siyempre ijay, iso nga DJ impact na dito coastal may, hanunin nga napigsa. From the observation ko, di nakastrike iso na ijay Daragas River, idirimbar na, nagform ulit ti daluyon, bata sinurot na dati postal nga nagpa norte, aging gana igidimanon ni Jay sa maling barangay, after several minutes manan,
Aksibli man isunan. Kasi aksibli lang kasi gininaw taging gana iti bimbasit isuna. Siguro mga 3 minutes nga nagatras niya danong ti baybay. After nga nagatras isuna, nasabat na dati kada luman dati bahura. Nagpamisunan ti dakal nga daluyon. Pero may sala din nga daluyon. Di nakastrek isuna di Daragas River. Mabaling nga kimapsot isuna di Rimor isuna. Bimbasit isuna. Yung sinurot na nga mismo yung kostal. Ang pulos nga simbalpa. Mga 3 to 4 meters isuna. Simbrek ije Daragas River. Iso nga amin nga nakadak idi nga bilbilog ije Daragas River. Inala na amin. Iso nga do tinaperdi nga. Dahil nga portion, ado tinaperdi nga motorized bangka idi. So nakadak na. Inakop amin yung daluyon. After that, inwar na ulit, inwarawaranan ti igid bye-bye. Dahil nga bilbilog. Iso nga do tinaperdi di nga time. Knowledge is crucial for geologic disaster preparedness. The DANA source books provide clear, local language descriptions of earthquake and volcanic hazards. By understanding these hazards through the lived experiences of survivors, you are taking a vital step towards disaster resilience. Use the DANA source books and additional resources to enhance your geologic disaster preparedness. Let's come together to build a safer, more informed community. Your awareness and action make a difference.